Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to all mga nanay. Guys, Mother's Day. Happy Mother's Day. Kaso walang anak. Guys, abangan nyo guys aking YouTube channel guys kung ano itong aming pinamili ngayon guys. Yummy yan guys. Okay, pili guys, pili. Magkano sa saging? Kuya, magkano sa lakatan? Ito lang. Mahaw. Mamahaw ta. Almusal tayo. Breakfast guys. Ulam niya guys. Guys. Kaon. Ayaw mo? Guys. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Walang anak. Ud-ud. White tao. Ito na yung piniprepare ko guys. So paano to gawin guys? Para malaman nyo kung anong diskarte guys. Ang kabuuan ng video guys nasa aking YouTube channel guys. Minarinate ko muna guys. Okay. So, bisitahin na lang aking YouTube channel guys. So please, huwag sanang makalimutan mag-subscribe guys. Thank you sa inyong suporta guys. Maraming salamat po. Bakit maraming tao sa bubungan? Anyari. Kaliro. Kanin. Guys. Paniod to. Tagasaw. So, ang kabuuan ng video guys, nasa aking YouTube channel guys. Kaunta. Doon nyo makikita guys sa aking YouTube channel guys. Paano ko sinagawa to guys. Kaunta. Kain tayo po. Kain po. Palia. Matis. Inihaw. Yummy guys. Wala magkamuti. Dami. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to all mga nanay. Happy Mother's Day. Sangag lang ng kanin guys. Sayang ang kaning lamig. Para mainit. Maunang sago na lang. Guys. Ano kaya magandang ihalo nito guys? Ay, ayaw pa na. Giniling na manok, giniling na baboy, giniling na baka. Ang the best dito guys. Bawang lang. Bawang. Guys, Mother's Day. Happy Mother's Day. Kaso
walang anak. Guys, abangan nyo guys, aking YouTube channel guys, kung ano itong aming pinamili ngayon guys. Yummy yan guys. Okay, pili guys, pili. Kano sa saging? Kuya, magkano sa lakatan? Ito lang. Mahaw. Mamahaw ta. Almusal tayo. Breakfast guys. Ulam niya guys. Guys. Kaon. Ayaw mo? Guys. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Walang anak. Ud-ud. White tao. Ito na yung piniprepare ko guys. So paano to gawin guys? Para malaman nyo kung anong diskarte guys. Ang kabuuan ng video guys nasa aking YouTube channel guys. Minarinate ko muna guys. Okay. So, bisitahin na lang aking YouTube channel guys. So please, huwag sanang makalimutan mag-subscribe guys. Thank you sa inyong suporta guys. Maraming salamat po. Bakit maraming tao sa bubungan? Anyari. Aliro. Kanin. Guys. Paniod to. Tagasaw. So, ang kabuuan ng video guys, nasa aking YouTube channel guys. Kaunta. Doon nyo makikita guys sa aking YouTube channel guys. Paano ko sinagawa to guys. Kaunta. Kain tayo po. Na. Kain po. Palya. Matis. Binihaw. Katungkuan. Guys. Ito na yung guys. Ay, siya. Sangka. No, sayin lahat? Ayaw na, tama na. Hindi na lang kaon. Oh. Kala ko gusto mong hang. Yan, soka guys. Kung tigain mo. Tikman nga. Sabaw nga. Yummy guys, no? Maintenance ang resulta nito guys. Hey guys, hapunan tayo guys. Ito yung the best guys. Hey guys, no? Sabawan. Oh, kagutan. Kaong kag karne. Okay, so. Kain tayo guys. Bisabaw. Fiber.
Everglass. Kauntag karni. Na guys. This diner guys. Yummy guys. Wala mo kamuti. Guys. Happy Mother's Day guys. Ay guys, nagkarong lang buhok sa aking love guys. Sinira guys. Ito linuto niya guys oh. Love. Banana guys. Banana, saging. Prito, fried, minatikaan. May lulutuin pa guys. Dito po. Yeah guys. Ayan guys, paluto na yan guys. Yum yum. Luto na guys. Yummy yummy. Yum yum. Okay. Palitan mo. Bago. Okay. Yummy yummy guys. Snack namin guys. Mother's Day ngayon eh. Sa may mga anak. Huwag niyong bigyan problema yung mga nanay niyo. No? Hindi basta-basta ang role ng mga nanay. Ito si Love guys. Ang role niya alagaan ako. Yung role niya guys, walang anak guys eh. Kaya ako ang alagaan niya. Kaya linutuan niya ako ngayon na saging. Imbis, inalagaan ko na siya kanina guys eh. Na-upload ko na guys. Paano ko siya inalagaan guys. Puntahan niyo na lang aking YouTube channel guys. Nandoon na guys ang guys. Kung paano ko siya linutuan ng espesyal guys. Sarap yun. Hindi basta-basta yun. Bisitahin lang guys. At sana guys, huwag niyo makalimutan guys mag-subscribe guys. So thank you very much. Kung kayo ay makabisita sa aking YouTube channel guys. Norbing Habagat guys. Pati sa aking YouTube, sa aking Facebook guys. Nagluto pa si Love guys. So unahan ko na siyang kumain guys. So guys oh. Yummy guys. Ayan tayo. Dami na eh. Mainit lang. Hindi makaantay sa lamig guys. So. Guys. Kain ako guys. Subuhan ko aking love guys. Uy lami. Lami ay. Guys, dito na kami kumain guys sa doon mainit doon guys sa ako. Guys. Nami. No. Kaon ta. Apa? Well, problems. Guys, yummy guys no. Mainit lang. Simba tayo.
Dito lang sa likod guys, oh. Simbahan na guys. Simbahan na guys. Malapit lang guys eh. Yun nga lang, nahuli. Dito na kami guys. Mother's Day ngayon guys. Kay Mama Day. Tapos na misa guys. Happy Mother's Day. Guys, uwi na guys. Uwi na guys. Kasimba na guys. Uwi na guys. Uwi na. Kasimba na guys. Sa araw ng mga nanay. Happy Mother's Day.